Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, makikaubang ka ninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magapo kita. Gamhanan ng bugtong ng Diyos na nagbuhat sa tibok universo. Salamat kag Isus nga may anis kalibutan aron pagtubos sa among mga sala. O balang Espiritu paliguan ang among pagdalagan. Nining hinupos nga kapanahunan, makabarog kami ng matinudaanon. Magapana ikaw sa tanang mga katawan nga nagpaminaw sa imong mga pulong. Salamat ikaw nagatubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Greetings alang sa Mulavi Central Church, Mulavi, Zamboanga del Sur. Salamat sa dakong kalampusan sa atong katiguman nga tibuok na panahon nga diha kami gikan sa Biyernes pa yung Sabado hangtod sa hapon. Wala gyud kamo muundang sa pagpadayon sa pagtambong sa atong nga katiguman. Salamat ni Pastor Joven Ursaiz. Masayang pagdumala sa mong iglesia o sa iyang church board o sa uban pa. Salamat sa inyong pag-ibitar ka namo nga kami nakig-ubang kaninyo na inyong tibok na niadtong niaging adlaw na Sabado. Karon ikson magaparayon kita sa atong series. Daniel, kaalam alang sa mga maalam na mga tao. Wisdom to the wise. Ako ay credit kini sa akong professor sa Old Testament, si Sravko Stefanovic, usa ka theologian sa Old Testament. Ang atong topic karon, si Daniel ug ang mga higala nahimong ulo dili ikob. Ako kining gikuha nini nga teksto sa Deuteronomio 28:13. Og ang Ginoo magahimo kaninyo nga ulo dili ikob. Og nga kamo iyang ituboy dili kamo ipaubos. Kung naay kondisyon igsoon, kung mutumang kamo sa kasuguan sa Ginoo nga inyong Dios, nga kung gisugo kaninyo karon, magmainampingon kamo sa pagbuhat niini. Saad kini sa Dios mga kaigsunan. Nga mga katawan dili mahimong ikob, apan himong ulo. Mag-una mga kaigsunan, panig-ingnan. Moadto ta igsoon sa Daniel Kapitulo 1. Ang Hudiyo nga nangabihag katong mabatanon nga pinili. Nag-una diha sa kaalam taliwala sa mga taga Babylonia. Ang Daniel 1:17 na giyon og kining upat ka mga batanon. Ang Dios naghatag kanila sa pagpakakaton og pagkabatid, eksperto sa mga sinulat og kaalam. Ug si Daniel adunay pagsabot sa tanang mga panan-awon og mga damgo. God gave. Ang Diyos mo'y naghatag. Nagpadayon, sa katapusan sa panahon, ang hari nagsugo nga dadon sila. Siya nga tubangan kauban sa pangulo sa mga yunuko
dadon ngadto sa tubangan ni Hari Nebuchadnezzar. Daniel 1:18. O kang hari misulti ngadto kanila nga sa tanang mga katawhan sa palibot wala gyud makaplagi nga mulabaw kang Daniel, Hananaya, Mishael, Agasaraya. Busa sila mibuhat diha sa palasyo sa hari. So, pagkanindot kayo nga sinuntian, walay lain nga makalabaw kanila. Pagabot sa versikulo 20, og ang matagbahin matungod sa kaalam o pagsabot, ngang hari nagapangutana kanila, nakaplagan sila, nga napuno kapilo, nga mas bright sila sa mga magician, mga manlalamat sa tibuok ginharian. Ulo, mga kaigsunan, dili ikog. Nag-una, mga kaigsunan. Ang Daniel 1:19, ang hari mismo mo'y nag-preside sa final examination. So, pananglit naman ang final examination at tugyo ka matubang sa Malacañang. Morning na itabigson. Sa final examination, tapos sila nag-eskwela og 3 ka tuig sa edukasyon sa Kaldia. Ang final examination dito gibutang sa atubangan sa hari. Kaya niini nga pamaagi, personally, ang hari makasaksi nga ang abilidad ni ining mga batanon ng mga Hudiyo dili ordinaryo. Mo ang gusto sa hari. O kini nga obserbasyon nga sila puno sa kaalam nga dili mga ordinaryo, nagapreparar kini sa mahitabo sa Daniel Kapitulo 2. Ngang hari mismo mo imingon sa mga alam mga tao nga kinahanglan tubagon ang iyang damgo ug ang kahulugan. Ang Daniel 1:27, ang Diyos naghatag kanila. Ang Diyos naghatag kanila. O pinasahi nga kalampusan tapos sa ilang pag-eskwela sa Babylonia ug 3 ka mga tuig. Ano action? Aniya ang mga nindot ng mga talanaan. Ang Diyos nga nagtugyan sa Huda nga mabihag sa Babylonia, maura nga Diyos ang naghatag kanila og kaalam sa dito sila sa Babylonia. It's so amazing, mga kaigsunan. Kini nagpakita nga bisan pa maray mga tao mupuyo sa nasod sa mga hentil. Maminaw kamo, mga kaigsunan. Ang leksyon nga ato makuha mo nga bisan pa man ang mga Hudiyo bipuyo sa Shinar o Babylonia, pagano, nasod, dautan nga nasod, apan ang Diyos nakig-uban sa pagbuhat kanila. Sa mga taga-Babylonia, ang pag-eskwela, maunay ilang kalabuton sa kinabuhi. Pagkabot og kaalam, super sila igsoon ka, ino na to, nag-apas yun og edukasyon. Matod pa ni Abraham Joshua Heschel, usa ka Hudiyo nga maay mo translate, matod pa niya, the Greeks learned in order to understand. The Hebrews learned in order to revere. Akong balik ko lisyo, nindot kayo nga pagkasulti. Ang mga Grigo nagtuon aron sila makasabot. Apan ang mga Hudiyo nagtuon aron sila magatahod o magabalaan. Sa upat ka mga Hebrehanon igsoon nga mga scholars, si Daniel gyud moy ni super gyud kung sa ato karon kumbaga siya summa cum laude, mga kaigsoon. Kaya ang Diyos naghatag kaniya og kaalam sa pag-interpretar sa mga pananaon o mga damgo. Ang Daniel 1:18 sa 19,
Mao kini ang highlight sa final examination. Tapos sa tulo ka tuig nga pag-eskwela, interviewon sila sa hari. Hari mismo mo interview. Pangutanong sila pinagi sa mga tigmo, riddles, o mga lisod nga mga pangutana, mga logic o guban pa. Ang hari may mangutana. Igsoon, kung ikog ang mga katawan sa Diyos, dili magkabarog sa atubangan sa hari. Kaya gusto sa hari siya gyud may personal nga mo saksi unsa kining talagsaon nga kaalam sa mga batan-on nga Hebrehanon. Gani, pagtawag kanila, ipatawag sila si Daniel, Hananiah, Mishael, o si Azariah. Wala gamita ang Babylonianhon na pangalan. Shadrach, Meshach, Abednego, Belteshazzar. Belteshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego. Wala gamita. Ang gigamit ang Hudiyong ngalan. Ug igsoon, dunay mga insights nga gusto na kong ihatag kaninyo. Tanawa sa upat ka Hudiyo. Dada si Daniel, Hananiah, Mishael ug Azariah. Si Azariah naas katapusan na pangalan. Nga naman, kaya ang pulong Azariah nagkahulugan ang Diyos nagtabang. So igsoon, buot ipasabot sa Ginoo nga kanang inyong graduation, kanang inyong pagka-honor students, ako mo'y nagtabang kanino, Azariah. God help. Tapos sa makuti na examination sa hari, og sila nakapasar, outstanding ilang mga graduates, gitahatagan sila og katungod sa pagserbisyo sa palasyo. Siguro ang rango nila, cabinet members or whatever. Kay sila gila nga pinagka-bright nga mga tao sa ibabaw sa ginharian sa Babylonia. Olo igsoon dili ikob. Apare igsoon na usab. Nay gamay nga punto nga ako ihatag kaninyo. Ang Daniel 1:21 katapusang teksto, gisirhan ang chapter 1 nga nagingon, si Daniel nagpabilin sa palasyo sa Babylonia. O gonya, may alagad hangtod sa unang tuig sa hari sa Medo-Persia. Ang Medo-Persia mo'y misulong sa Babylonia o saraya nga napildi ang Babylonia, gikuha gyapon si Daniel igsoon sa bagong amo ng mga Medo-Persia. Niadtong panahon na sa diha nga misulong ang Medo-Persia sa Babylonia, ang panuigon ni Daniel nga kadto 18 ang pagkabihag, karon igsoon 85 paingon sa 90 anyos na. Grabe ang iyang pag-alagad sa ginharian sa Babylonia. From the age of 18 to 85 mga kaigsunan. Mao na iyang pagserbisyo sa Babylonia. Dayon, nagserbisyo pa gyud sa Medo-Persia nga mga nakapildi sa Babylonia. Kung niya igsoon, una-unahon nato, nga sayang katigulangon, may bali nagpuyo si Daniel. Kay ang kapital sa Medo-Persia, dili man Babylonia. Miadto siya sa syudad sa Medo-Persia. Nga syudad gitawag Shusha or Shushan. Igso niya ang talanawon nga nindot kayo. Ang versikulo 1 sa chapter 1, nag-ingon nga si Hari Jehoiakim nga hari sa Judea gipildi sa hari sa Babylonia. Okay? Ugon niya mga kaigsunan. Ang katapusan nga bersikulo nagingon nga ang hari sa Babylonia napildi sa Medo-Persia. So igsoon, mo niya ang katumanan
Nas manalag na Isaias nagingon, Adonai gidihog sa Diyos. Ngayon ang pangalan si Cyrus. Nga siya mo'y magbalantay sa mga katauhan. Kayang ilugo ng Babylonia nga lalom ang tubig apan iyang pamalahon. Ugo niya nagparayo mga tagna nga nagingon sa Isaiah 44, 26-28. Ugo niya ang Jerusalem pagatukuron pag-usab ug ang iyang templo. Grabe nga tagna mga kaigsunan. Grabe nga tagna. Gisulong ang Babylonia, gipahubas ang suba sa Euphrates. Motong nakaagi ang mga sundalo. Nimala ang suba. Ugon niya sa diha nga ang Medo-Persia na may mihari, gipapauli batch by batch ang mga Hudiyo o gitukod pag-usab ang Jerusalem. Grabe ang propesya, mga kaigsunan. Tukurong pag-usab. O gitagna nga kini nga nagkakatag ng mga Hudiyo nga nahimong ulipon matigom sila pag-usab. Katumanan sa gingon ni Moses, mga kaigsunan, na sumabot nga mga panahon ang Ginoo nga Diyos magpasiguli sa inyong mga bahandi ug inyo kining matigom gikan sa mga kanasuran nga kamo nakatagkatag. Kay bisan pa man kamo gipamihag sa layo nga mga dapit ilalom sa mga langit gikan sa Ginoo nga inyong Dios, siya magatigom kaninyo ngadto sa yuta ilalom sa mga langit ng Ginoo nga Dios, magadala kaninyo pagbalik. Padayon, kadadong kamo sa yuta nga iya sa inyong mga ginikanan ug kamo mo'y mupuyo niini. Pagkanindot, mga kaigsunan, ang gisulti ni Moses sa Deuteronomio. O gimong kamong mga malampuson nga mga tao, o mudagan kamo, mas dagan pa kay sa inyong mga ginikanan. Deuteronomio 33:5. Daan ang gitagna. Nga kung makatagkatag na ang mga Hebrewanon, tigumon pagbalik sa Diyos. Ang mga bandi nga nangawala kanila, ipabalik. O tigumon sila sa yuta nga gipanag-iya sa iyang ginikanan. Ano ang sumada nga mapagtulunan sa Daniel chapter 1? 1. Ang Diyos mo'y nagkontrolar bisan paman nga sila nangabihag. Ang chapter 1 gikan sa sinugdanan, imong makita nga ang Diyos mo in charge. Sa tunga-tunga sa chapter 1, imong makita gihapon nga ang Diyos mo gihapon ang in charge. Og sa katapusan igsoon, na ang Diyos mo gihapon ang in charge. So imong makita, mga kaigsunan, nga bisan paman ang mga Israelanon nabihag, naasa taliwala sa mga hentil, apan ang Diyos, wala mo biya kanila. God is in control. Lesson number 1. Ug imong makaplagan, mga kaigsunan, nga kanang sinultian, God gave, ang Diyos naghatag. Buti pasabot, ang Diyos mo'y nagbuot, ang Diyos mo'y nagkontrolar. So imong makita kini sa chapter 1. Pagsugod og tunga-tunga og katapusan chapter 1. God gave. So atong tanawon, ha? God gave. Daniel 1 chapter 2. Sinugdanan sa chapter. The Lord gave Jehoiakim and the holy articles to Nebuchadnezzar. Ang Diyos mo'y naghatag sa hari sa Judah o ang mga kabtangan sa sanktuaryo. Ang Diyos mo'y nagtugyan. God gave. Sunod,
Yan as tunga, chapter 1. God gave, ang Diyos naghatag og pabor og simpatiya kang Daniel sa atubangan sa punuan sa mga yunoko. God gave. So katong pabor nga gihatag sa yunoko, hinatag kato sa Diyos. Third, God gave. Niyadapit sa katapusan, chapter 1. Ang Diyos naghatag og kaalam og pagsabot ni ining upat ka mga Hudyo. Busa igsong kanang pulong, God gave, God is in control. God is in control. Busa kini chapter 1 gitawag kini the gospel of this chapter is God gave. Ang maayong balita sa kapitulo 1 mo, ang Diyos naghatag. Kaya kung ang Diyos naghatag, siya mo'y nagkontrolar. Bisan pa man si Daniel walay tubag. Sa pangutana sa ubang mga Hudyo, nganong nabihag man kita? Walay katubag ni Daniel. Nga naman, kay siya nag-focus. Although ang iyang tubag ulahi, to apas chapter 9, nganong nabihag. Apan mga kaigsunan, wa niya tubaga katong nga pangutana ngano, kay nag-focus siya unsay atong pagkinabuhi. Samtang niya kita nga nangabihag. The practical aspect of life in exile. Mga bihag na ta. Di na ta mangutana nganong nabihag ta, mga bihag ta, unsay atong pagabuhaton. Bisan pa man kung tan-aw nimo nga murag dihado, murag malas ang mga Hudyo, hapan mga kaigsunan ng Diyos, mo'y nagkontrolar sa tanang panghitabo adlaw-adlaw. Labi na ni adtong mga nagmatinud-anon sa Diyos, taliwala na sila mga bihag. Og ang gahom sa Diyos, nga nakiguban sa mga Hudyo dito sa ilang pagkabihag, ang makakita lamang nini, gitawag the eye of faith. Katong naalay pagtuo, mo'y makakita. Sa tinuod mga kaigsunan, bisan pa man ang Diyos mo'y nagkontrolar sa mga panghitabo sa Babylonia, alang sa mga Hudyo. Apan, dilibuti pasabot ka mga tao, mangiyugpos lang. Ginoo, ikaw rin magbot, mausap no. God is in control, apan ang tao dunay iyang bulahaton. It is not a passive role nga mangiyugpos lang. It is not a fatalistic position na kanang okay na, pildi na may one time mo. No. May bahin ang tao, mga kaigsoon. Daniel 1:9, doon ay langit nun nga tabang. Apan dili buti pasabot nga ang tao walay responsibilidad. Kaya sa versikulo 11, adunay responsibilidad ang tao. Ang Diyos maghatag og pabor ngadto sa mga tao nga nagmatinud-anon sa pag-alagad. Bisan pa man nga naa sila sa taliwala sa mga hintil. Igsoon ang pagpuyo ni Daniel ug sa iyong mga kaubanan. Dili masayon. Kay murag naa sila sa tunga. Ang ilang pagka-Diyos ron ug ang kultura sa pagano na adiha igsoon. Murag nabahin ka. Abi niyo mga kaigsunan, malipay ko nining atong kaubanan simbahan. Nga mubalin sa usa kadapit nga walay kaubanan tug simbahan pero mubarog yun. Mubarog. Bahalag siya raw sa. Kamudiha nga na nagtrabaho sa gawas sa nasod. Mga dapit nga walay mga Kristohanon. Mga dapit nga walay simbahan. Naamos to nga. Birahon mo sa kultura. O birahon mo sa atong pagka-Diyos nun. Diha igsoon apply ni Daniel. Ang gingon ni Dionysos, niya kamo sa kalibutan, apan dili kamo iya sa kalibutan.
Pagano nga dapit yung gipuyan apan pagpabiling kamo nga Diyos nun. Taliwala nga nagatubang sila ni ining nga kahimtang apan isog sila nga mubarog sa prinsipyo. Igsoon, gikan pa sila ang tugon. Nakita na sa bagong tugon hangtod sa atong kapanahon karon nga ang relasyon o ang pagtuo mga kaigsunan kanunay ka na managkabangka. Relasyon sa kultura nga imong gipuy-an o ang imong pagtuo nga imong nadakan. Panigsoon girisgo ni Daniel ang iyang kinabuhi. Sa diha nga nagdumili siya sa pagkaon sa lamisa sa hari. Kaya nasabta ni Daniel nga muuna ang pagkamatindod anon musunod ra nga ikaw makalahutay. Sama kang Joseph. Si Joseph sa Ehipto, wala muyukbo sa pagtintal sa asawa ni Potifar. Wala. Nga nung siya muyukbo, it's a matter of principle. Prinsipyo. O kiningiyang gibuhat, it is a statement who he was. So ang iyang pagbarug sa kamaturan, pagbarug sa prinsipyo, mo niya ang nagpakita og kinsa siya. Sumadtotan Daniel. Pagdumili ni Daniel sa makabuhong nga pagkaon, lamian nga pagkaon, sa lamisa, sa hari, o sa ilimnon, kiniigso nagpakita, it's a matter of principle. O kini, it is a statement who he was. Si Daniel o si Joseph, mga modelo ni sa mga tao nga nagpuyo sa mga hintil nga mga kanasuran. Si Daniel o si Joseph, modelo kini nga nagpuyo sa grabe kakusog nga kultura sa dapit nga ilang gipuyan. Okay, paralelism. Si Joseph ug si Daniel. Si Joseph gidala sa langyaw nga dapit sa Ehipto. Si Daniel gidala sa langyaw nga dapit sa Ehipto. Si Joseph Genesis 39:6 guwapo. Si Daniel 1:4 guwapo. So sometimes it is hard to be handsome. Magbantay mo. Sunod, ang pagtuo ni Joseph gitistingan pinaagi sa asawa ni Potifar. O ang pagtuo ni Daniel gitistingan pinaagi sa mga pagkaon sa hari. Sunod, si Joseph nakabaton og dakong pabor. Nahimong gobernador. Can you imagine that? Sa Ehipto. Ogon niya si Daniel usab sa dagat sa kapanahonan. Giila siya na may bright sa tanan o nitrabaho siya sa palasyo sa hari. Grabe son ang komparison ni Joseph ug Daniel. Si Joseph gihatagan og pangalan nga pagado sa Finath Pania. Muna yung ngalan, Egyptian name. Si Daniel usab may pagano nga pangalan, Belteshazzar. O si Joseph naka-interpret sa damgo sa hari. O si Daniel naka-interpret usab sa damgo o sa pananaw sa hari. Ekson, duha ka mga tao nga gidala sa langyaw nga dapit. Duha ka mga tao nga nagpuyo sa hintil nga kultura. Si Joseph nakabarog, si Daniel nakabarog. O kining duha, si Joseph nakita nga maalamon nga tao sa tibuok nga Ehipto. Si Daniel usab gila nga maalamon nga tao sa tanan. O si Joseph na promote. Si Daniel usab na promote
mga kaigsunan. Ano na isinultian sa mga Hudiyo? An exiled Jew can be a winner because the God of Israel is a winner. Soon pagkanindot. Ang nabihag nga Hudiyo magmadaugon. Tungod kang Diyos sa Israel nagmadaugon. Busay son, bisag asa ikaw. Bisag asa ka magtrabaho. Bisag asa ka nga lang yung nga dapit. Mudaog ka. Kaya ang atong Diyos nagmadaugon. Sumala sa istorya sa Daniel 1. Ang Diyos dili lamang nga nagtrabaho alang sa mga bihag. Parang Diyos nagtrabaho kauban sa mga bihag. God does not just work for His people. Rather, He works with them. He works like Emmanuel, God with us. So mga kaigsunan, ang tao wala lang mangyugpos. Paabot lang no. Ang Diyos na kiguban sa pagtrabaho. Kauban sa mga tao. Si Daniel o ang mga kaubanan niya nagrepresentar sa Diyos nun nga mga salin sa Israel. Nagpreserbar ang ilang pagpamatuod alang sa Diyos. Nga bisan pa sa madulom nga kultura sa apostasya o sa langit nun nga mga paghukom. Ang atong bililon nga leksyon nga makuha mo nga nagpakita kung unsa ang pagbarog ni Daniel sa mga tentasyon. Nagahulagway kini sa tentasyon nga umaabot nga maagyan ni Ginoong. Kay tentasyon nilang Daniel igsoon sa Ehipto, sa Babylonia. May leksyon niya nga mga kalisdanan ang mag-una ang promosyon. Og si Ginoong pag-ani ninyo ta, nag-una ang Kalbaryo sa cross. Una pa ang korona sa kadaugan. The cross before the crown. Sa karaan mga Romanhon, ano na isinuntian nga Latin? Per aspera ad astra. Per aspera ad astra. Through suffering to glory. Muagi og kalisdanan una panghimaya. Literally, ang per aspera ad astra, buti pasabot, pinaagig mga tunok, mga bituon. Una, makakabot kitag bituon, muagig tunok, mga kaigsunan. Ang upat ka mga Heburanon, nakabatunog kaalam, nakabatunog kadungganan, nga mawala ang ilang pagkabalaan. Makabaton kitag kaalam, makabaton kita o kadungganan. Makabaton kita o dagko nga mga posisyon. Mailan kita nga kita mga Diyos nun, nga dili matandog ang atong pagkakristohanon. Si Kristo wala niya isiparar ang kaalam o ang pagtuo. Mag-uban yun na siya. So, tanaw ra, Matthew 25, a wise man who built his house on the rock. Ang maalam mga tao, nagtukod sa balay ibabaw sa bato. So, ang pagtuo o ang kaalam, wala na magbulag igsoon. Sunod, ang maalam nga mababae, nga 5, misugat sa pamananon. Wala mabulag igsoon. Ang pagtuo o ang kaalam, mag-ubang gina sila. Busa kini gitawag spiritual wisdom. Mo kini ang theme sa libro ni Daniel. Sa katapusan sa maong libro ni Daniel, mga kaigsunan, sama sa ubang panudlo sa mga magsusulat sa Biblia, mao kini ang pundasyon.
Ang kaalam, dili kini leksyon nga imong makatunan. Apan relasyon nga ikaw magmalipayon. Wisdom is not a lesson to be learned as much a relationship to be enjoyed. Proverbio 8:17. So, igsoon kining kaalam, wisdom, dili knowledge wisdom, dili kini nato makaturan. Pinaagig pag-eskwela. Apan ato ning mabatnan, pinaagig relasyon. Ang relasyon nga ikaw magmalipayon diha sa Dios. Di bobo ang imong kaalam. Kung atong i-describe ang libro ni Daniel sa gamay nga leksyon, mao kinigson ang chapter 1. Nga chapter 1 nagahulagway sa nabaliktad nga kahimtang sa mga Israelahan, madagayaon sila nga nagpuyo sa Huda. Apang gisulong sila sa Babylonia. Nabihag sila. Ugonya, katapusan, gisulong ang Babylonia, apil ang Huda, o nahimo nga agalon ang Medo-Persia. Ang hari nga mo ang nag-liberate, nakahatag kanilang kagawasan sa kamot sa mga taga-Babylonia, mo sa mga hari nga nag-ilog kanila. Ang libro ni Daniel nagahulagway nga taliwala nga naa sila sa pagano nga Diyos-Diyos. Apan ang Diyos sa Israel nagmadaugon, pinaagi sa iyang mga matinud-anon nga mga katawhan. Mabisa na sila nagpuyo sa yuta sa Diyos-Diyos nga si Marduk. Nagmadaugon sila tungkol kay Diyos sa Israel. Ana kanila. Ang batanong ng mga Hebreanon nagademonstrar nga ang kaala mga kaigsunan taas og labaw sila sa tanang mga taga-Babylonia ug dili taga-Babylonia. Ang kalampusan ni Daniel ug siya mga higala, dili pure kutunga kalampusan. Apan dunay mga milagro nga nagpalayo diha. Kang ilang mga tag-as nga katungdanan nga nakabot. Wala nila makuha pinagag puwersa sa military. Wala nila makuha pinagag palakasan. Apan ang ilang posisyon na tagas, it was God-given wisdom. Ang kasilatan ni Daniel sa Babylonia, mao, nga ang kalampusan, doon na Diyos nga nagagiya. Kay mag-unsa man kalampusan, kung walay gasa, gikan sa Diyos. Ang mayang balita ni ini mga kaigsoon mao, nga bisan sa taliwalas pagkaulipon adun na Diyos nga nagtabang kanila. Muna paglaom sa mga tao nga gidaog-daog sa tanang mga kapanahunan. Matutas pagtapos mga kaigsunan. Akong gikutlo ang sinulat ni Micah chapter 7 verse 7 ug 8. Apanaalang kanako. Ako nagatanaw sa Ginoo. Naghulat ako sa akong Diyos alang sa akong kaluwasan. Kaya ang akong Diyos maminaw kanako. Versikulo 8. Ayaw pagyaga-yaga kanako o akong kaaway. Kay kung ako mapukan, ako bubakod. Kung ako mulingkod sa kangit-ngit, ang akong Ginoo mo'y kahayag alang kanako. Ang buti pa sabot ni Micah, bisag naa ka sa Babylonia. Pagano, kultura nga hilamang kaligon, makabarog kang maligon. Kaya Diyos mo'y mutabang kanimo. Ang kalampusan, sama sa kalampusan sa upat ka mga Hudyo,
dili destination. Apan biyahe na igsoon nga taas nga biyahe. Si Daniel o gilang mga higala, ang leksyon nga atong makuha, nagapadayon sa mga kaliwatan bisan pangtud karon sumabot, nga makapaligon sa mga katawhan, dili lamang sa mga posibilidad sa mga buhi nga nagmatinud-anon. Apan taliwala ning masamukon nga kaliwatan sa mga tao. Adunay misteryo nga hilom nga nagabuhat nga monggahom sa Dios nga naa sa kasaysayan sa tao. Maunigson ang atong makuha. Taliwala ni magbubuto na kabalaka. Magbadaogon kita. Kay na hilom nga milagro sa Dios nga magpaligon ka nato. Sa pagkatinuod, ang saad sa Dios sa mga katawan nga region, mga ulo kamo ug dili kamo mga ikom. Ituboy ko kamustaas ug dili kamo maunlod. Gipadayag kini sa kinabuhi ni Daniel ug sa ubang mga Hebreanon. Ug ato usab kini nga saad mga kaigsoon. Ikaw ako kung asa man kita karon. Nagtrabaho ka man sa mga sekular nga mga trabaho ug sa gobyerno. Imong ma-replicate ang gibuhat sa upat ka mga Hudiyo. Nga sila na himong ulo ug dili ikom. Sila na himong dungganon ug sila na himong garbo sa kaliwatan sa mga katawan sa Dios. Ato makuha ang Daniel 1 mo, makatindog ta. Bisan gilibutan kita sa mga pagano. Makatindog kita bisan tanan natong kauban sa trabaho, dili kauban sa iglesia. Makatindog ta basta kay andam kita mudawat og risgo. Sa pagtapos, balik ko nagkukutlo. Through suffering to glory. Muagi kitang kalisod kung kita paingon sa himaya. Muagi kitang kalisod. Paingon kita sa himaya. Sama sa Latin nga sinultan akong taposon. Per aspera ad astra. Per aspera ad astra. Through hardships to the stars. Daniel chapter 1. Through hardships sa upat ka mga Hudyo. Mga bihag. Pagano nga dapit. Diyos ang ilang palibot. Hintil nga hari. Through hardships. Apan kinibarog sila sa kamatuuran. Ang Diyos na kiguban kanila. Ad astra. To the stars. Igsoon, ikaw ako, kamo nga naminaw karon. Nga nagkatag-katag kita sa tibok naong sayuta. Makabarog kita. Muagi kitang kalisdanan apan sa katapusan sa kalisdanan. Ad astra to the stars. Ang Diyos magpalain ka na to. Ang pagbarog ni Daniel ug sa iyang mga kaubanang mga Hudyo mo sa mga atong pagbarog. Dili magabiya ang Diyos ka na to. Kung dili man tingalit mo excel sa academics, kung dili man tingalit mo excel sa managerial position, apan mga kaigsunan, mo excel kita sa honesty. Mo excel kita sa diligence. Mo excel kita sa relasyon. Mo excel kita sa atong pagka-Diyos doon. Then, ano na then? Ikaw kako, may mong ulo, ug dili, mga ikaw. Magamputas pagtapos. Salamat to Diyos sa padasig di mo sa kinabuhi ni Daniel. Ug sa iyong mga kaubanan. Kabisag nag-agi sila sa kalisdanan. Ano panimo silang gituboy. Nag-ila nga maalam mga tao taliwala sa pagganong nga mga dapit. O nakagunit sila sa mga tagas nga katungdanan. Gikan sa mga kasakit, paingon sa himaya.
Ako nagampo kanimo Diyos. Nanay mong mga anak nga nakatagkatag, layo sa mga simbahan, layo sa mga kaigsuunan, pabaruga sila nga malikon. Kay tapos maagihan namo ang kalisdanan. Adunay bituon sa kalampusan nga imong giandam alang kanamo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.